हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे लाइफ साइंस रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने यदि सिटी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एई टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने यदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जा फल नेक्स्ट वीडियो जतले भी अपलोड हेबो आपण माने जानि परिबे और आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्ये हेई परिबे। तेरे चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स आम मैंने पूर्व वीडियो रे 1 नंबर रु 25 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन डिस्कसन कर सारीचु। आपण मैंने जदि देखी ना ताले वीडियो डिस्कसन में यार लिंक दी जाइए आपड़ से क्लिक कर वीडियो को देखिपारे। तेरे चलतु 26 नंबर आम बाकी आउ क्वेश्चन कौन रही डिस्कसन करवा। क्यों प्रकार जनन रे जनन कोषर आवश्यकता पड़ी थाए अंगीय लिंगीय अलिंगी उपरोक्त समस्त। तो यार राइट आंसर होउची लिंगीय। बर्झांजी चेरर अग्रभागरे कौन देखिबाकू मिले मूलत्राण मूल लोम चेर थली चेर कंटा। राइट आंसर चेर थली। चिंगुड़िया दल केउठारे देखिबाकू मिले पानी उपरे पानी भितरे सन्तसंतिया स्थान रे गछ डालरे। राइट आंसर पानी भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही चिंगुड़िया दल निजर श्वसन पाई अम्लजान वायुमंडल संग्रह करे जल द्रवीभूत वायु निज शरीर मध्यरु उपरोक्त समस्त उत्सरु। तो यार राइट आंसर जल द्रवीभूत वायु जहाँकि बी। निम्नलिखित क्यों उक्तिटी ठीक मरुज उद्भिद मानक क्षेत्र में जल उत्सेदन कम और जल शोषण अधिक होता है। जलज उद्भिद क्षेत्र में जल उत्सेदन कम और जल शोषण अधिक होता है। मरुज उद्भिद क्षेत्र में जल उत्सेदन अधिक और जल शोषण कम होता है। उपरोक्त कौन सीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए मरुज उद्भिद मानक क्षेत्र में जल उत्सेदन कम और जल शोषण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही अरख गछरे निम्न उपादान मध्यरु केउटी रही थाए अम्ल लवण क्षारद अम्ल और लवण। राइट आंसर ऑप्शन सी क्षारद। केउटी मेरुदंडी प्राणी जिया बिछा झिटिपिटी बुढ़ियाणी। राइट आंसर ऑप्शन सी झिटिपिटी। निम्नलिखित केउटी पक्षी मानकर चलिबा गतिर अंतर्भुक्त नुहे उड़ीबा डेइबा दौड़ीबा बुलिबा। राइट आंसर उड़ीबा जहाँकि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही पक्षी माने यूरिक अम्ल प्रस्तुत तरल मूत्र निष्कासन करती कठिन मूत्र निष्कासन करती गैसीय मूत्र निष्कासन करती तरल और गैसीय मूत्र निष्कासन करती। तार राइट आंसर होउची कठिन मूत्र निष्कासन करती। पक्षी मानक गोड़े केतोटी पदांगुड़ी थाए 6 5 4 3। राइट आंसर ऑप्शन सी 4। पक्षी मानक शरीरर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस रु केते डिग्री सेल्सियस मध्य थाए 40 डिग्री रु 60 डिग्री 50 डिग्री रु 60 डिग्री 30 डिग्री रु 50 डिग्री 40 डिग्री रु 50 डिग्री। तो यार राइट आंसर होउची 40 डिग्री रु 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु गोटिए जीवकोशर आकार केते 10 रु 50 माइक्रोन 20 रु 50 माइक्रोन 10 रु 30 माइक्रोन 30 रु 50 माइक्रोन। तार राइट आंसर होउची 10 रु 50 माइक्रोन। कोशर समस्त कार्य को किए नियंत्रण करे साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया न्यष्टि गोल्जी बॉडी। राइट आंसर ऑप्शन सी न्यष्टि। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई सक्सेस पाइबा को चाहूचंती ताहले आज ही हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु जो थ्री आपण माने सिलेबस वाइज क्लास स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट आपण पाई जिवे और आपण को या लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहा फल रे सिटी एग्जाम रे आपण माने 100% सक्सेस पाई परिबे। तो क्लास रे जॉइन होगा चाहूले डिस्क्रिप्शन दिया जॉइन लिंक रे क्लिक करूँ किंबा दिया व्हाट्सएप नंबर रे जॉइन लिखि मेसेज करूँ। तेरे चलते आम क्वेश्चन उपरकू जावा उद्भिद कोश प्राचीर केउ उपादान रे गठित
ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍, ଲିଗ୍ନିନ୍, ୱାକ୍ସ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟତ କରିପାରନ୍ତି? ଶ୍ୱେତସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍, ତୈଳର ବଡ଼ ଅଣୁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦହନ ହୋଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଶର୍କରା, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଶର୍କରା। ଗୋଲ୍ଜି ପିଣ୍ଡ କୋଷର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋଷ ପ୍ରାଚୀର, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ କୋଷର ଆକାର 7.5 ମାଇକ୍ରନ୍? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ, ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା କୋଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା କୋଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର? ଶ୍ୱେତକଣିକା, ହରିତକଣିକା, ରଙ୍ଗକଣିକା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଲାଇସୋସୋମ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍, ମେସୋସୋମ୍, କ୍ରୋମୋସୋମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲାଇସୋସୋମ୍, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନଥାଏ? ମାଂସପେଶୀୟ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ଶ୍ୱେତରକ୍ତକଣିକା, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା। କ୍ରୋମାଟିନ୍ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? DNA, RNA, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ? 20ଟି, 23ଟି, 32ଟି, 46ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 23ଟି। କେଉଁଟି ଝିଲ୍ଲିବିହୀନ ବହୁନ୍ୟଷ୍ଟିକ କୋଷ? ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ବୀଜାଣୁକୋଷ, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା କୋଷ, ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା କୋଷ, ବୀଜାଣୁକୋଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଏମିବା, ୟୁଗ୍ଲିନା, ପାରାମେସିୟମ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ୟୁଗ୍ଲିନା। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, କୋଲେଷ୍ଟରଲ୍, ଲେସିଥିନ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଲେସିଥିନ୍, କୋଲେଷ୍ଟେରଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍। କେଉଁଟି ଆଦିନ୍ୟଷ୍ଟିକ କୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ମେସୋସୋମ୍, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି, ହିଷ୍ଟୋନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମେସୋସୋମ୍। କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ? ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍, ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍, କୋଷ ପ୍ରାଚୀର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିକ ଝିଲ୍ଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆଦିନ୍ୟଷ୍ଟିକ, ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିକ, ଉଭୟ ଆଦିନ୍ୟଷ୍ଟିକ ଓ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିକ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିକ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍, ରସଧାନୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍। କେଉଁଟି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିକ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ହିଷ୍ଟୋନ୍, ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ଏକକୋଷୀ ଅଣୁଜୀବ? ବୀଜାଣୁ, ଇଷ୍ଟ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଆମାଶୟ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ନିମୋନିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହାଡ଼ଫୁଟି। କେଉଁଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ? ହଇଜା, କୁଷ୍ଠ, ଗାଲୁଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଗାଲୁଆ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ପୋଷକ କୋଷ ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ? ଭୂତାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ବୀଜାଣୁ,
କବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଭୂତାଣୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ମିଳିମିଳା କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ? ବୀଜାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଭୂତାଣୁ, କବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୂତାଣୁ। ପେନିସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ବୀଜାଣୁ, କବକ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି କବକ। କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଲେମ୍ବୁର ଜାଦୁରା ରୋଗ, ଗହମର କଳଙ୍କି, ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।